God wants to be in relationship with you. But the question is, are you like Sakeo, na taliwala sa iyang kahuyangan, nagmapaubsanon sa iyang kaugalingon to respond to God's desire to enter into His life? Mga igsoon, kita ang nagdala sa Yahweh sa pultahan sa atong kasing-kasing. Hinaot nga sa mga panahon nga manuktok ang Ginoo kanato, padayunon nato siya sa atong kinabuhi. Oksang buhay! Kumusta mga igsoon? Maayong adlaw. Mga igsoon, niya nausab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako di ay si Ninyo Tamayo, usa ka pre-deacon sa atong Archdiocese sa Sugbo. Karong adlaw, ubanta sa pagpamalandong sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 1 ngadto sa 10. Mga igsoon, matag usa kanato adunay tagsa-tagsa ka mga pangandoy. Maadunahan ka man o makabus. Kay matud pa, libre ang mangandoy. Busa kay libre man kini, walay imposible nga makabot nimo kini. Sama ni Sakeo sa atong ebanghelyo karon, ang usa ka kobrador sa buhis, bisan sa iyang kaadunahan, bisan anaa na kaniya ang tanan nga mga butang nga iyang gikinahanglan. Ug taliwala sa iyang pisikal nga kahuyang tungod kay mubo siya, nangandoy gayud siya nga makakita ug makaila kung si kinsa si Jesus. Mga igsoon, unsa may kalambigitan niini sa atong kinabuhi? Una, diha sa atong mga pangandoy o pag-ampo, ubanan gayud nato og lihok. Sama sa gibuhat ni Sakeo, wala siya mahiubos o mawad-i og paglaom tungod sa iyang kamubo. Nga tungod niini, dili siya makakita kang Jesus. Nangita gayud siya paagi nga makasud-ong sa iyang naong. Unsa iyang gibuhat? Misakas siya sa kahoy aron lang makakita siya kang Jesus. Sa atong kinabuhi, kung mawad-an kita og kadasig sa pagpangandoy nga makakita sa dagway ni Jesus, just fix your gaze on the cross. Diha sa pagsakripisyo ni Jesus sa kahoy, makita nato siya, aninaw nato siya, matag adlaw nga tanan. Madasig usab kita kanunay nga makigrelasyon kaniya pag-usab. Kay nakita man nato siya nga anaa ni anang kahoy. Nagantos tungod og alang kanato. Ikaduha, ang Ginoo nangandoy usab nga makigrelasyon kanunay kanato. Mga igsoon, it is always God who initiates the encounter with us. Kay matud pa ni Father James Martin, S.J., sa iyang libro nga Learning to Pray, A Guide for Everyone, ngun siya, God's offer of friendship does not depend on our significance, but solely on God's desire for us. Sa ato pa, God wants to be in relationship with you. But the question is, are you like Sakeo, na taliwala sa iyang kahuyangan, nagmapaubsanon sa iyang kaugalingon to respond to God's desire to enter into His life? Mga igsoon, kita ang nagdala sa Yahweh sa pultahan sa atong kasing-kasing. Hinaot nga sa mga panahon nga manuktok ang Ginoo kanato, padayunon nato siya sa atong kinabuhi. Ikatulo, ang makaluwas nga kausaban sa atong kinabuhi. Mga igsoon, dili babag ang imong mga kahuyangan sa pagdapit o pagpadayon ni Jesus sa imong kinabuhi. Ang pangutana, andam ka ba nga mopadayon kang Jesus sa imong kinabuhi? Sa dihang nailhan ni Sakeo sa Jesus, sa walay pagduha-duha, gipadayon kini niya sa iyang panimalay. Ug labaw sa nga tanan, gipadayon niya kini sa iyang kinabuhi.
ug nausab siya. Matud pa sa Bible commentary, Jesus offered to stay with Zacchaeus. His acceptance of Jesus and his change of life, salvation has come to his entire household. The presence of Jesus makes possible what is humanly impossible. Sa ato pa, kung mudesisyon kita nga padayonon si Jesus atong kinabuhi, adunay makapakugang nga kausaban nga mahitabo kanato. Apan ang pangutana, andam ka ba nga makugang? Are you ready to change your life? When you decide to let God into your life, Jesus will make the impossible possible for you. Amen.